Karo orang matur nih, apa nih pahit mau kapi ka? Berdua kuah kamu mati aja. Cang siapa sih mau kuah kamu nyi berdua orang mati aja. Ambu campur orang sini, kata oleh, gini bang ki. Nih bini anda ambon mandi orang mati, leca boke. Apa nih leca? Aja teti jerengkong ji. Cang siapa le, mun leca aja teti boke. Salah buk si tetiru beni lecak mun gera si tetiru mun lecak ru tak lem teti lereng mati ni ada si teti jerengkong kenge kan tu bahi bu mungkin apa ki coba tiku kitab Qurtul Uyun Lisa Ismail Osman Azan Al-Yamani ma qaulukum bi jarakku sini kayak dalam beda bacaan jerengkong ni kenapa beda na banten jerengkong ni ka beda keng mun orang titi jerengkong ni kata ada eki na bangki ada mun jerengkong nga beda keng mun orang eka bela titi jerengkong ni kata ada mangkana mun kulaban sampean beda orang mati mah eka bela titi jerengkong ni kasatan pun tanah kulaban sampean aja bu aki tretan kulaban sampean si Islam setan jerengkong reka afitna kulaban sampian ketika beda orang mate makle kulaban sampian akhirnya iman kak dinto pahakuli iman tak stabil akhirnya teti kudaan kulaban sampian pojok misa tako pojok tahajud tako akhirnya mun beda orang mate petong malam kengala pahalon kelon tak buang ki haji ya tahajud njo tahanyut pun malam ki mi bisa bi setan dia sengaja makle kulaban sampian kak dinto tak ibadah kelaban sampurna setan biasa. Gimana bahas masalah setan tak usah ada ente bedereng mate. Make ada reng mate setan ni gak bedok. Eki na bangki. Mun pahareng mate di ketiti jerengkong nyaman kan kita akin seksa bi malaikat. Pada seksa bi malaikat dem macam malaikat tak ada keluar titi jerengkong. Nyaman mun pati titi jerengkong ada reng mate titi jerengkong. Masalah king jerengkong ni ka bedena apa tak ada bedok karena kula ben sampean iman dek ke perkara gaib. Setan jerengkong reka. Paham iki? Jadi jago takok. Keng gula takok kae. Cak gelak pada takong ben kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Wufron Tabarani Faqih sesangat beten kaula amul jaki sangat abdina ta'zimi ajunan semulja Kiai Muhajir
Cukan sangat beten kaula hormati, beten kaula amul jaki. Ajunan semulja Kiai Masru, ajunan Kiai Jumadarin, ajunan Kiai Faik, tercukan tak galep ajunan Kiai Imam Ghazali, Kiai Fathur Rahman, ben seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku Tisa Perancak Ki Kadinto Bapak Subhan beserta seluruh jajaran peraput-peraput Tisaipon. Terjukan hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Rubaru Ki Kadinto Bapak Haji Mudallir, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Huda. Tercukan tak kalep remaja Masjid Nurul Huda ben seteja ibu-ibu muslimat yang hadir tanpa terkecuali. Ngiring sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala malam semangken takdir alengki apolong tempat si paling mulja. Acara sesangat mulja dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna tanpa beda alangan. Semoga hal kak dinto tetiatan te bahwa kau leben ajunan bi Allah papolong sampai ke swarga dalam keadaan sempurna. Salawat ben salam semoga ya toraki dak manusia sepaling agung, makhluk sepaling mulja, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaula ajunan dari buduh ikiba dek ka alam seia ceri emolangi ilmu kalaben ajunan Gusti Kanjeng Nabi sehingga kaula ben ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil, antara halal kalaben haram. Semoga abadaki acara Isra wal Mi'raj mau sejarah ipun Gusti Kanjeng Nabi kati malam mangken tetielen jalan kaula ben ajunan epek tabi Gusti Kanjeng Nabi dak ka swarga. Kalaben bahasa selebih kenal kalaben syafaah sehingga seteja hadir malam mangken paringi syafaat sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, kaula sareng ajunan kesempatan samangken kak dinto beda isi tung bulan sebulan kak dinto yakoh bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Kanjeng Nabi itu buaki ala inna Rajab syahrullah, kengain bahwa saungkuna Rajab kak dinto bulan naipun Guste leceepon ulama Rajab iya bulan Allah, padahal sateja bulan kak dinto ka agungna Allah. Ring perancak beda sandi bulan. Yang jauh bulan di bulan tekepek di ring dina mana. Semua bulan itu adalah kepunyaan Allah. Apa napa Rajab atau Rajab kak dintomi iyakoh kangkungna Allah cepon ulama saking muljana bulan Rajab. Pada bi masjid ni kala. Masjid ni ka yakoh Baitullah teluma Gusti Allah. Padahal Allah ni kata ngagungi tempat, bentak foto tempat. Arapa masjid ni kami iyakoh teluma Gusti Allah saking muljana tempat seanyama masjid. Maka makin kula ban sampean beda bulan sepaling agung karena bulan makin gak dinto termasuk salah satu bulan
saya maksud kalaban ayat wa minha arba'atun hurum, dari 4 bulan, dari 12 bulan beda 4 bulan saya muljaki Allah. Sepak bulan gak dinto salah situ bulan Recep atau bulan semakin. Makanya makin di kuliah sampean beda akhir Jumat terakhir 2 malam nika pun ulama itu buaki nang pan sepanapan kitab ketika khotib ong kedek ke mimbar kaula ben ajunan maus Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah kak dinto maus 35 kali, maka selama setahun esang sambian tak kira toman tade pesena beda pesena tok sepenting ngalak terus kiala kok tiba ada syarat teh bunyi pah maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pah tanggentangan kereng artena bi Allah bekal gempang min haitsu la yahtasib, tapi beda syarat tak kudu usaha Siti Maryam saus pun kana korban geger ikundeg gelu mungkin apa nggih benih pahro moro karena kula ben sampeyan niki coba ki bi Allah wa ja'alna likulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Mun manusia nika beda sebab keluh, mun tada sebab mu sebab tak mungkin. Eki napa nggih? Oreng nono tenggang. Panabit ete kuro moro pedon. Ara pemik pedon. Sing ngangka lambat. Eki napa nggih? Dadi beda sebab tak kuro pedon nik. Bodoh nak kanak kene telepu ke lemai. Panabit tega up gelauban, mik sampai agelau, saya ngangka lam. Reng bini ngandung apa lu? Arab pami agelau. Lambat. Bene king tak masuk KB, cuma masuk KB. Lah itu kalau manusia mun kuleban sampean perlu sebab, mun Allah pun tak perlu sebab. Engki napa nggih? Mun Allah tak perlu sebab. Siti Maryam ni kata laki ngandung. Tak laki ngandung. Lo kok bisa? Kalau Allah itu tidak butuh sebabmu sebab. Sebabmu sebab ni untuk ku lebih sambian. Kalau Allah punten. Makanya Pak Siti Maryam kak dinto hamil, lapor sama malaikat Jibril. Malaikat, saya gak pernah disentuh laki-laki. Saya tidak pernah bertemu dengan laki-laki. Bahkan saya tidak pernah berlaki. Alaki maksudnya bu. Lu saya kok bisa hamil? Apa kata malaikat? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Korla apal make fayakun tok banding. Lah bulan ini adalah bulan Rajab. Ala inna Rajab syahrullah. Kengai bulan Rajab kak dinto bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Recep kak dinto bulan Allah. Apa napa meko cak bulan Allah cak pun ulama mansubun ila Allah li syarafihi. Ini sebataki dak Allah bulan mangken beni pah selain beni ding Allah setuju bulan kakung na Allah. Mangken Recep ini sebataki dak ka Allah saking dari mulja na bulan Recep. Mangkana peristiwa agung peristiwa mulja kak dinto esaba bulan Recep Bapak Ibu hadirin. Kak dinto beni ketepaan. Memang pada tahun itu adalah amul hazn. Tahun Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sosa, tahun Kanjeng Nabi kak dinto ruwet, tahun Kanjeng Nabi kak dinto sempek karena tinggal 2 orang sesangat ekani seribi Kanjeng Nabi. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sareng Sayyidina Abu Thalib nggih. 2 ini wafat di tahun sekak di tahun kak dinto Allah Subhanahu wa taala pah ngangkat Gusti Kanjeng Nabi setahun sebelum hijrah. Sampai Kanjeng Nabi kak dinto melewati 3 alam. Alam Nasud dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nikahnya mana alam Nasud kawasan manusia. Yang kedua alam Malakut. Alam kawasan malaikat. Manusia tak depak kak kemah dari Masjidil Aqsa dek ke langit kapeng petok. Jangankan ke langit kapeng petok, langit kapeng situng mun manusia ni tak kira depak. Kamma langit ni ke sebiru. Ilmu geografi menyatakan sebiru di atas dia ke beni langit, nggih. Itu adalah ruang angkasa. Mi biru, tepani pental lah aing tasik mental ke atas teti biru. Maka namun sampean tuman numpak pesawat, nikah depak ke atas ni ke beni aberna biru celeng. Mun tak percaya sampean ku leku muntar ke Mekah depak atas sampean buka lah banget ku keluar. Insyaallah depak ke ada ke akhirat. Kok bisa demikian?
sepiru ni keada berengah. Teti sampai mangken langit ni kak di makuluben sampean ni kata oning. Se oning cuma Gusti Kanjeng na. Orang-orang ahli geografi menyatakan bahwa langit itu adalah atmosfer. Atmosfer ini kesemak dari bumi. Arab pemik ngucap atmosfer karena orang-orang di luar sana mau meneliti langit sampai mangken langit ni kata pangki jak berdebun kamau. Benih keng tak pangki keng si mangkat kurang ngatas. Coba mangkat ke atas, insyaallah tepak depak iki. Keng cuman mun tro depak ke langit cek pangkat ke atas alon cak ke bebe. Gunung dinak setrepengang gelak saya teger. Walon cak ke bebe insyaallah depak ke langit. Apa? Karena orang mukmin ni kacepun arona bedes ada bu fi a'la illiyin yattasalangi kapeng petok bedes ngucap mu'allakun bainas sama'i wal ard. Teti mun sampean tro oni ngalangi ni ka ibun kamah mate. Ni ka depak king mun tak mate tak kira oning. Lah Rasulullah itu sampai kepada salah satu alam yang disebut dengan alam malakut. Sealam kak dinto cuma malaikat sedepak iki kak dinto langit manusia tak kira depak. Makanya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki ketika ada pernyataan Neil Armstrong Kak Dinto pernah bisa menginjakkan kakinya di bulan, Kak Dinto As-Sayyid Muhammad menyatakan ini kata mungkin karena bulan Kak Dinto beda langit kaping 4 sementara Kanjeng Nabi saus dari langit kaping situng sinembusnya ni kutu amit beda bengla bengelangit deh Kak bunyi pakor entar terjalan terdes serta kok bagaimana entar kia. Makanya As-Sayyid Muhammad Kak Dinto tidak sependapat ketika berdisengoc aki bahwa beda orang depak ke bulan tak ada. Itu As-Sayyid Muhammad. Nabi Muhammad dari alam nasut nyampe ke alam malakut sampai yang ketiga yaitu alam lahut. Napa alam lahut Kak Dinto? Alam sesampai malaikat juga tak depak ke alam Kak Dinto. Cuma Allah Subhanahu wa taala seoning. Kak Dimah ada tempat namanya Sidratil Muntaha, ada tempat namanya Mustawa sampai ke aras. Tempat Kak Dinto malaikat tak ada pak, kecuali lakar malaikat seitu gas Allah untuk ngiba aras. Malaikat Jibril pamit kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ten kula pamit tak bisa ngiring sampian berangkat ke tibi ke atas ten kula Nabi norok kula dekik tau per. Ni ke beni alam kula. Dan Nabi Muhammad yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai melewati batas kepada alam lahut. Cuman perlu ngain Nabi Muhammad ke atas pah apang kiban Allah i atas. Sekali lagi saya nyatakan ni kebenitan bahwa Allah ni kebedi atas. Seperti halnya Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tursina, Kak Dinto benitan bahwa Allah ni kebedi Gunung Tursina. Sebedi Gunung Tursina ni ke Nabi Musa Allah pun tentak puto tempat. Karena mungkin nak kan ada pengudahan bah ngupload status saya serahkan urusan saya sama yang di atas macam di atas ya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah Kak Dinto tidak menyatakan Allah berdi atas apa sebab Nabi Allah berdi atas berarti Allah Kak Dinto puto tempat mun Allah puto tempat berarti Allah ni ke apes mun Allah ni ke apes berarti Allah pada ben orang perancak ni kan apes yang kena banggi napa saya maksud apes puto karing lain manusia nikah pakelare manusia nikah pahebati pakun puto kau reng lah pasogiin puto mun ketibi tak kira udi manusia nikah pasogiin keng ketibi ikut bayi nampak besen cada dengan jualan bekanangki tak bisa napa boleh kuleban sampean bede bumi nikah Nabi Adam bede swarga keng bulan ketibi melas masak sendiri makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Akhirnya minta sarang Pak Iblis Siti Hawa ini kau pakai motek kaki rosok Nabi Adam, Pak Eke bayireng bini seanya Siti Hawa. Makanya cepon kitab Qamsul Basair ala syarhi asbahu wan nadhair reng laki ni ka rosong magi semangken elang situng rosong pian ni tada situng sekacer Kak iku bayi rajina sampian makan cepon kitab Qamsul Basair ni kamun sekanan rosok ni ke 12 sekacer kali 11 elang etung iku bayi rajina sampian raga Kak takok 4 seelang kong kita agek saken babanda deki kebini nak tang rosok 2 seelang le cang si bini etung bengkah kok tan magi binimpa bunyi pahilang gempa ilang situng baku mi tetimpa ipentok ki ketembo bi malaikat pahatal-talan tetimpa
Mun pah kapan nabi ni pak rosong ilang pak mun sabi ni sibitek maki tolang ngasoko na gumeda sekali. Punten. Mun sabini dua ruang ya pentong aki ngara lambak teti dua. Mun selo abini ruang. Jupan yang laki atau orang kakan koceng lambak. Kan sih kita abini aja tuli abini bola dari karena kuru saya kakan koceng loh. Lah kenapa Rajab itu kok mulia? Ada peristiwa mulia. Saya sebut kalaban Isra wal. Kenapa oleh Nabi Mi'raj? Ulama ada bu Isra Mi'raj Kak Dinto Kanjeng Nabi oleh telok perkara Bapak Ibu. Ada 3 uli-ulinya Isra wal Mi'raj. Kira apa? Tak sepenting ngerti. Ada 3 li-ulinya Isra. Yang pertama pejeng seket kalih atemu ben Nabi Musa Nabi Muhammad epakon matur pole Muhammad sembian na pole seket 5 kali pesobu na banyak ilang beni bengkalan mau ni perancak bola mbak nggih niku bengkalan nika 50 wa as'aluhu takhfif. Lalu kata Nabi Muhammad, lalu saya minta keringanan hatta ja'alaha khamsa, sampai Allah menjadikan salat Kak Dinto dadi 5. Awalnya 50 dan setiap satu salat kencer situng. Akhirnya minta keringanan paringan sampai 5. Keng Kanjeng Nabi saya minta aringan pole dari 5 ni katodus solat takare 5 tapi setiap situng solat bi Allah kencer 10 sehingga pasera orang saabejeng 5 bektok maka oleh kenceran 50. Saya napa tak saya? Dan ini ke Islam tetiba jengah au beteti 5 keng kencerna pakun 50 saking dari belas Allah dak kaula ajunan. Panapa faidana solat Kak Dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto pernah menyatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Pejeng Kak Dinto pang-pangah agama artena orang muna bangun Kak Dinto pasti beda pang-pang pasti beda atak pasti beda tembok pasti beda pondasi. Tapi Kak Dinto penting king cuman sepaling penting Kak Dinto pang-pang bersungguh pangkung gitu pang-pang Kak pang-pang ini paling penting apa mun pang-pang ni kata pati teguh tepani angin rempak terop mereka nggih napa nggih mun pang-pang kata pati kuat tepani terop coloknya saya tepani terop saya duku mikri ya tepani angin rempak. Begitu juga salat muntak pate ejegeh make sembian apa sa bulan Ramadan make haji saben tahun make umroh saben bulan make sedekah tak buambu keng mun bajeng Kak Dinto tak sampurna maka ibadah kaula ajunan Kak Dinto tak kira tilan-tilan selamat ya junna ipun Allah Subhanahu wa taala mantir bi Allah ibu selamat amin Allahumma. Makanya Allah makon dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa wa'mur ahlaka bis salah. Perintah keluarga sampean ala ko bejeng paengak cek buambu mun masalah bejeng ini kecek sampai karo nyoro sekalian subuh soro duhur soro pole asar soro pole maghrib soro pole isaan soro pole la nas'aluka rizqa sepenting bejeng sampean Kak Dinto jaga Allah dari manusia ini kata arep ngarepan apa karena Allah justru seaparing sateje seakan di kaula ajunan nahnu narzukuka cepon Allah sepenting bajeng jaga Allah sebekal apa yang rizki dak kaula ben ajunan cang siapa kana ko cang mun bajeng rizki na gampang boh engko bajeng beki kene mik melarat Kak beda orang nikah
melarat dunya keng rizki na banyak. Saya tanggung ni kebi Allah beni soki beni nangkung dunya tapi nangkung ris. Pesawat lebet. Keluduk. Menteri Allah tak ojana. Mun tak tega pengajian sedua lestari, nggih. Pengajian saya gak dinteban pengajian saya baru. Mun lamare make ojana tak napa. Can malaikat aja ngatur nyaman neko. Punten adu, thank you kak. Sehingga mun ojen gak dinto kita turun, insyaallah pengajian gak dinto sampurna. Mun pengajian sampurna, insyaallah gencerna sampurna. Mun gencerna sampurna, insyaallah saya keluar dari pengajian ni. Kedeki pele mana tu sana isapora kapi. Kumo maghfuran lakum mulai tu sana kakela isapora kapi. Can malaikat cek sapora kapi pangeran. Saya hadir benih keng niat ngaji kapi. Saya hadir keng penasaran pelan kocak khulil sini ke bela mare mate. Akhirnya penasaran, sentare orang ngongku apa apsak apa. Cepon Allah Subhanahu wa taala pokoklah hadir sampian niat na apa asaus satejebi Allah isa pora tusana. Amin. Amin Allahumma. Lah orang yang salatnya dijaga, maka pertama, rizki Nabi Allah bakal sampurna. Mungkin tunya nalakar tak banyak, keng bi Allah rizki kak dintoh bedet rizki sebarokah. Nah apa maksudnya kak? Rizki ini kecepon ulama kullu ma yanfa'uk, setiap perkara seamanfaat ada keajunan. Sampian andi beras lemesak nek belum tentu rizkina sampian. Mun eko cak dunya na sampian mungkin bisa jadi. Napa rizkina sampian belum tentu, karena seenya rizki ini ke perkara seamanfaat ke sampian. Seenya rizki ini ke semasuk ke sampian. Maka sampian andi beras lema gilu, keng mun sampian tak bisa ngakan berarti sampian tak andi rizki. Sampian andi pese banyak, sampian andi lako bulanan gajina, andi tabungan ya bank puluhan juta, kayak itu penyakit komplikasi. Kok sate tak bisa berdeka cengak sam urat, ete tak bisa sampian andi kencing celok. Di sampian bagi pese banyak, yang mun rizki tak ada masuk ni kenyaman. Sampian karo andi tunya tapi tak andi ris. Beda orang ni kata andi tunya, pese tak andi gaji tak andi lako lakar tak lako siapa gaji? Keng makila ta andi lako makita andi pese ori nga sehat ibri isati karo keng tocin si ta ikakan keng bulan ta idi ibri kok sape etel potel bri kok ajam wal suwal ibri teh pucuk karo butol la si ta luang ki ni kanyaman na ta andi dunya tapi andi rizki la orang si aja ge salat kak dinto bi Allah si jamin rizki artena orang mun hubungan ke Allah ejaga, bajeng ejaga, maka orang kak dinto bi Allah bukan ebet orang sampurna. Artena tinggal maka tak banyak dunia ni sepenting orang sehat. Amin Allahumma. Orang perancak ni, mun ngabesaki kan saya biasa potongan kapi, ada selempu apa kepak kapi bapa. Mengada maka sana kumik kepak ke, tinggal maka kepak kepak kak sepenting sehat. Engki na bangki. Makin lempo mun penyakitan, tanggung ngak ni kepak kepak terus kurus keng hat sehat. Ibri jajan ni pada ada karena. Ibri berkat keng todus saya buka. Abu, cak saya tak todus saya pada ada benda-benda na bugila engki. Ni kanyaman. Nah, orang ngasampurna rizki nasampur tandi penyakit kak. Tidak ada apa-apa masuk sehingga rizki apa saus masuk. Tinggal orang terkadang kisoki keng kejak penyakit kak. Soki orangnya pesena miliaran. Keng penyakit aja gagal ginjal, kanker kronis, tumor ganas, diabetes, usus buntu. Keng muni perancak ini mah beda dengan penyakit nyaman dengan ki buru. Ada, jangan lo teman periksa aki. Mangkana penyakit ada nyaman ada yang sampean. Mau tahu nak keng tepek. Sek. Aduh, menurut yang kisogi naro penyakit kak. Jaringan kayak cetak boy beda nyaman nah. Muni dina migrain. Ada nyaman. Ada boleh muni sekanan vertigo. Polannya mana vertigo nekin kibakarang manjangan. Padahal mundina itali ibu beres. Tahu sambil kipil keng tali ibon surban dipasokkan beres. Mungkin ban sampean kuat ruwat dan kina bangki. Kayak tabu, tanya aki kambungnya pak keluar lambek rekari nebu cila saya cumur. Ibu kau bahaya no maki. Mun bitun saya coba karo. Kina bangki. Soko kening pedang pahlokah. Celat kita celat dong sapi kering. Kan kiuleban sambian tak wadruat.
sakit tinggal kula ben sampean nika sare teko tak ningali ku tak kemiki lagu neruwe bedi cantik kerau beres injak nemu di mau bot saya kuan aja dua kon sapa je kak nika kula ben sampean tak wedruwet kak mun orang kisah kiner karo vertigo ki bekarang panjangan kak opo pulan kocak kurang alat ngale ke Jakarta dokter kurang spesialis ki ke Singapura karo kek cetak depak ke Singapura mene perancak dia kuwet-ruwet pala sare mah lau yalle ka mah deje depak ka mah deje mate ara apa cak make ke Singapura mate ka itu bang mate ke Singapura tangguh mate mah deje boy saya pandin tak wet-ruwet deki cak olga lambe ki ke Singapura mate ki yang kina bang ki yang kina bang ki jupe ki ke Singapura mate tinggal mun mate jauh-jauh kak larang pesawat dari Singapura mati edin na apa cukup kunjungan kisah kanjaan pekor kan gimana kan toy kampai abol mangkat jaringan roskoros jaring matura sini ketak ruwet ring matura ini ketak ruwet arapah barokah dan gini bagi barokah keng karo ring matura ini apa nih pahit mau kapi kan berdua kuah kamunya mati aja cang siapa sih mau kuah kamunya berdua ring mati aja ambu campur nurai sini ketak oleh yang gini bagi nik bini anda ambon mandi orang mate leca boke apa nale leca aja teti jerengkong ji cang siapa le mun leca aja teti boke salah buk si teti rubani leca mun gera si teti ro mun leca ru tak lem teti lereng mate nih ada si teti jerengkong kenge kan tuh bahi mungkin apa bangki coba tiku kitab Qurratul Uyun Lisa Ismail Osman Az-Zain Al-Yamani ma qaulukum bi jarakku sini kayak dalam beda bacaan jerengkong ni kenapa beda na banten jerengkong ni ka beda keng mun orang titi jerengkong ni kata ada gini bangki ada mun jerengkong ngabeda keng mun orang ega boleh titi jerengkong ni kata ada mangkana mun kula ben sampean beda orang mati mah ega boleh titi jerengkong ni kasatan punten kula ben sampean aja bu aki tretan kula ben sampean si Islam setan jerengkong reka afitna kula ben sampean ketika beda orang mate makle kula ben sampean akhirnya iman kak dinto pahakuli iman tak stabil akhirnya teti kudaan kula ben sampean pojok misa tako pojok tahajud tako akhirnya mun beda orang mate petong malam kengala pahalon kelon tak buang-buang ki haji ya tahajud njo tahanyut pun malam ki mi bisa bi setan dia sengaja makle kula ben sampean kak dinto tak ibadah kala ben sampurna setan biasa. Gimana bahas masalah setan tak usah ada ente bedereng mate. Make ada reng mate setan ni gak bedok. Iki bang ki. Mun pahareng mate di ketiti jerengkong nyaman kan kita akin seksa bi malaikat. Pada seksa bi malaikat, dem macam malaikat tak ada keluar titi jerengkong. Nyaman mun pati jerengkong ada reng mate titi jerengkong. Masalah king jerengkong ni ka bedena apa tak ada bedok. Karena kula ben sampean iman dek ke perkara gaib. Setan jerengkong reka. Paham iki? Jadi jago takok. Keng kula takok kae. Cak gelak pada takok ben kakinya. Terbi Allah ya selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, saya ulangi. Titi bajang yang pertama Railang. Tulat. Sepertama bajang kak dintoh pang-panga agama as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin pang-panga agama pang-panga akhirat kak dinto bajeng ingain sehingga mun bajeng kak dinto mun pang-pang lasai ibadah selain gampang nuroaki fa idza saluhasairu amali kulli mun bajeng ni kalasai amal selain ni gampang itu lesai sering ajunan Allah Subhanahu wa taala tapi wa idza fasadat keng mun bajang kak dinto rosak fasada sairu amali kulli maka amal selain bi Allah kak dinto pebera makana bajang ni kainya may pang-pang agama utawa pang-pang akhirat dunya napa pang-pang ruak jo ibun lauk jo bun lauk niki kula bosang gak jang kula debara kula niki saya bun lauk nika pang-pang dunya nika al mar'atu imadul bilad perancak terus saya mun perancak terus bagus si akodungan ro kudu bagus kak mun kasa bagus kula ben sampean gempang nur agi bagus apa sebabnya sekak dintoh orang laki di dalam rumah tangga
kak dinto lebih gampang mempengaruhi kak dinto benih laki mempengaruhi bini tapi bini mempengaruhi laki. Makanya banyak yang laki ini kamu di luar tegak, mun di luar keras, mun di luar teng betul. Kayak mun karo mana tako, mun di luar, terus aku terus nggak abad nyamuk. Kayak mun depak kebun kau ini bentak sekalian bisi bini lecak. Eki napa ki? Iya bu, kering laki juga banyak koroi luar sih kira kapan masuk lecak. Maksud kapan karoma nih kak tako ke si bini. Ring laki deh bu, tak abajeng. Keng mun sampian sengaja abajeng, abajeng bu. Ongguan, makanya ring bini kak dintoh. Oh koran, kau tuh nalakar ring laki ini kak imam. Keng cuman justru sebanyak berpengaruh, sebanyak ngubah. Nih kebenar ring laki ngubah ring bini si ngubah ring laki. Tak berjaja, buk tiak kibi sampian. Selaki tak tuh mana bejengan sopu. Keng sampian senyagai bu, jaga bu. Selaki tedu ngedok sopu bisa man pahantari kurdut sarung jaga. Mun tak jaga ya. Jaga saya boboy kok. Enten ungguan deh kak, ungguan. Ada apa? Kanjeng Nabi debu senikah. La khairu fin nisa walau sabara anhunna. Asli nering bini ni ada kefokusan aja pun kanjeng Nabi. Keng tade orang laki sesabar atingkel orang bini. Reng laki ni keandik keperluan kering bini. Makan reng laki ni kegempang nurok, reng laki gak dinto gempang iyoba sareng orang bini. Arapa? Andi kebutuhan reng laki ni kering bini kan? Engki na bangki? Mangkana mun reng laki ni kabah tak bojeng, pah igedag bi si bini, pah bi si bini itu soni, pah bi si bini ikamuso, ambua bojeng roka. Arapa? Mun pakun tak bojeng kedi kak melasing malu macam-macam. Ongguan. Reng laki kus bagus, keng mun sebini kak dinto tak bagus, norok coba selaki apa aja ngetok, selaki jujur, keng si bini kurang ngajar kak, marah kak kok ben kaki papa kuno ngari ya kak, tek kurape coba rak juga, akabin oleh ning 4 bulan, tek kurapa kalau nggak ingat rantai ketang, engkau ben kaki akabin oleh 4 tahun, geleng berna telok, merah kuning biru geleng karet, cak kotang situng tahu boleh, kak kotang potai kiri pengkiri tega celeng kapi kok, pegaki sampung ben peniti lekak. Abayan jala ko jak jujur kak marah kerena kak masa kok bener kemelar tado ngade kak na kerena kak mun karo abu cak macem pa jujuri selake keng mun si bini pas nek ngicok selake bu ongguan kalak sampean magini bini ni kemagila cak lecak sampean magi mas lemes ni ka pangpang reng lake magila gere beni pangpang sampean magi mas lemes pangpang ben malemesan pangpang sira gere ru magi mesti hari mulai kade kelale kendaraan. Kemudian gak kehadiran lagi bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetilam lungkup rumah tangga asli lakar pemimpin ni kareng laki, tapi justru sebanyak berpengaruh kak itu bener reng laki, reng bini. Makanya reng laki ni kepecumper dari luar, sampian pebunga dari luar, keng depak karoma si bini merocong, si bini meredeng, elang bunga sampian kak. Ongguan. Reng laki luar kak dinto sosa ruwet sompek keng depak karoma si bini misem hihi dia apuh lekat kak engki na bangki reng laki ajualan tak paju tak oleh pese depak karoma si bini misem ketina apa jual kak tak oleh cek sepena cek kira pikiran kak biasa odik ni kepada beneban ampo yatta sampo ibu apo tertempo ni ibu tinggal kak ten genten ampo sam tinggal kak, tore masuk kak, nika aing kak, nika ate kak, nika kopi kak, mun sampean perlu susu na paguni beden kak. Maksud, mari siapa ada iya, maksud tata kok kopi, tahu koreng dina. Puh, lega selake, thank you. Katina apa leku saya belanja kak, dia remelek biasa nak kering 20.000 deh, dia remekiran cukup kak. Kata senapa 20.000 pecoko pas setahun 20.000. Ongguan, kayak gue beli kalender deki. Korta biar rap cukup setahun. Sampian ruwet dari luar, sosat andi bese kak. Oh keng munda pak karoma si bini misem lekat teh. Berpengaruh dengan bini kak. Makanya patut kanjeng Nabi ada bu. Fa idza soluhat soluhasairu.
biladi kulli. Mun reng bini bagus, selain gempang dorok bagus. Dalam lingkup terkecil negara, keluarga. Di keluarga yang sangat berpengaruh nih reng bini kan. Gini bang ki. Cek. Meudi boleh. Oh, keng mate. Padang. Ini lo, oh, ini berarti yang kui desel lagi. Di kuliah compok kada matian pelantangan kui desel. Emek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Roma ring laki ni ka ring bini senentu aki bagus na gutun. Luar Roma ring bini seni kejukan. Kalau ada pemuda bermaksiat, kalau ada laki-laki berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, perkara seelarang agama, engki ring laki ni ka kelero, ring laki ni ka salah. Keng cuman pasti penyebab orang bini tak nutupi au. Reng laki ni kasalah kak, asli reng bini tak kelampian ni kasalah. Cuman sebelum reng laki ni kasalah, justru reng bini salah ka ada. Karena apa? Reng laki nikah andi kewajiban ghaddul basar. Reng bini nikah andi kewajiban nutupi aurat. Reng laki ni kamakila tak nutupi tengal. Mag reng laki ni ka aling culingan ngarjelengaran. King mun reng bini atotop tapi maksiat tak kira terjadi. Keng mun si bini kelampian lancung keng bahasa ibu ngetas di budi. Apa na boleh reng laki sah biasa kula tolle ka? Nja apa anda juga deh. Artena mun bu siat ni kata ada selaki tak kira amak siat. Mungkin apa mungkin? Mengkana mun selaki ni ka amak siat, minta amak siat, mun bu siat dia mata upukang. Pramila kak dintoh reng bini ilum Roma, iluar Roma kak dintoh nentuaki. Senomor telok anak kak dinto tentu aki reng sepo bini bapak tendak pate kak reng bini ni kakorta kok Allah maki selake bek nakal anang bekal saya sebaliknya selake pa bagus selake pa soleh selake pa detik yai keng mun si bini tak bejeng teko anang mun tak titigen druwo ya ongguan cek karo keng kula ben sampian reng biasa Nabi Nuh ni kalau Nabi Nuh ni kan nabi ben rasul bahkan masuk dek kan Nabi ben Rasul saya sebut dalam Al-Quran keng polan bini na kurang ngajar kan an kak dinto kafir kak napa boleh gula ben sampian beni Nabi beni Rasul beni kiai pasti bini kurang ngajar mun tak andian apsa apteku melampu tup ketepan kak ni kamu boleh nah ni kada kimun sampai aja beca guli bi sampean bae pesu mereka nak colong holil cek lan cegagi pure arab ke billahi kopo kaping koy Dapang ko sila sa laki lagi. Iya mun betang ada tak kira. Teku kapan mulai deki kira. Kemijan santak mo nya kaki. Tori si andi laucol. Ang gula ni keng taan keng toko sombong mun gula. Angguan gula mo. Ocen di barat gula bisa nyarang, ocen di laut, ocen di deja, ocen di timur bisa nyarang, ocen di atas lo bisa gula. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Jadi yang pertama salat kak dintoh pang agama. Mangkana penting sampai acara Isra kak dintoh. Ini balik eman kak diman. Sampai Isra kak dintoh. Peringati eman kak diman. Bulan berhubungan kelaban perkara sangat penting seanya salat. Apa salat kak dintoh penting? Bejeng kak dintoh pang agama. Ini kes pertama. Nomor dua. Orang sahabat jeng kak dinto Allah jamin bekal sampurna itunya mangkana Allah kak dinto adabu dalam Al-Quran nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa korbajeng kalakoh maka kau leben ajunan bekal epring rezeki sesampurna orang kak dinto tak kira andi rezeki sampurna kecuali orang kak dinto bi Allah paring kau dia sesampurna paring sehat paring jasmani sesampurna juga manter sekak dinto badan kau ajunan amin Allahumma. Nomor telok bajeng kak dinto penting pulan bajeng kak dinto pangapuran dosa kaula ajunan makana kanjing Nabi kak dinto adabu dalam situng hadis epon sholawatu khamsin kafaratul lima bainahunna bajeng selema kak dinto nyapora dosa antara bajeng selema
Pabenyain kula ben sampean tusa ka Allah, sepenting beni tusa raja, sepenting beni tusa ka manusia, keng mun bajeng gak dintoki ikalako, maka tusa si benyak gak dintoki Allah bakal isapora. Tusa mari duhur, keng mun asar abajeng, tusa mari duhur bi Allah isapora. Tusa mari asar, keng mun abajeng maurib, tusa mari asar isapora. Tusa mari isa, keng mun sopu ikalako, tusa mari isa isapora. Sehingga kau leben ajunan selama bajeng gak dintoki ikalako, maka bila saus kula ben sampean gak dinto atingkel umur, insyaallah tak kira banyak dibetusa dek ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana kula ben sampean manusia kak, kula ben sampean gak dinto takdir dadi orang si ahli salah. Mahallul khata, kanang kelero kula ben sampean, kanang salah, manusia ni kapi kelero, manusia ni kapi salah. Keng cuman tinggal kula ben sampean makil ampo salah, tinggal makil kula ben sampean ampo andi kekeliruan, sepenting kekeliruan gak dinto kosot saben bektoh, insyaallah tak kira sampai banyak iki ngadep da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rojak salah kak, cek manusia ni kamu lagi di dalam tabuk saus, cek pun ulama ampun ada erdera. Manusia gak dinto kebajukan dari barang soceh, tapi beda barang najis semasuk. Makanya manusia ni kak salah kapi ada si tak salah. Makanya paling penting manusia nikah benih masalah salah tak salah jampo ajelingan salah naureng, paham? Cepon orang perancak tadi tengah si tak akedek, tengah ni tak akedek kapi kan? Paling penting benih masalah akedek tak akedek jampo ni kuan tengah naureng, tengah na tibi tori raga. Iya kan nak leduki ya tadi ada ya. Makanya cepon Imam Ghazali orang neng gak dintoh, paling saya kotu andi penganggapan orang lain gak dinto lebih bejrah, lebih bagus dari abah. Kotu saya gak dinto. Atau mau bunuh orang tua, cepun Imam Ghazali. Kira-kira bagusan orang tua ria benabak sing udah. Nih bisa cong, cek keluar ria sabajeng. Engkau sabajeng cek oleh 3 tahun, cek engkau umur 12 tahun. Ari pula mbok sabajeng, cek umur 70. Itu tidak kanak gini ngatelak setua bagusan orang tua. Setua ngatelak sing udah, kotu aroma sebagusan sing udah timbang setua. Kira-kira. Bagusan nak kana iya benar. Siapa mau kucing kening itu ibu? Bagusan dak rem apa? Iya jo. Nak kana je beri saya tu saja. Mana engkau para Allah. Engkau je tahun sebitak lah nyen mereng mandi. Mau nyen mereng mandi ke? Coba satu dus ya coba kasih. Reng tua nemu sing udah, bagusan sing udah tempeng ngambek setua. Nik bisa, sing udah tu sana anyar, engkau situ sebelah bahas nikah. Tegepok ban kiai, pikir bagusan kiai dia benar sedeng tani. Nik bisa kak, mun kiai apa jeng berde syarat turu kuna kena cek dengan tokang, mun abek setan dari ya, keng la acong let norok bunte, parat tua panjang tak tahu, senikah kak. Gini bagi, jadi ngatelak kiai dia kutu aroma sebagusan kiai, si kiai. Ngatela orang tani, ya Allah, kira-kira bagusan ring tani tempo ngabek si kiai. Mi segak dinto kiai. Kika ring tani ni ke maki ala ko dosa tak itu les bi malaikat. Jok tak tahu jok dosa. Bukan ngki mun tak tahu kan tak itu les tinggi. Mun tak tahu tak itu les nyaman bering tak tahu. Ngki na bangki. Mun tak tahu, mun tak umat tahu lain. Ya mungkin benih tak tahu, kita tak mau tahu. Lepas deng tabunan rebon ibrik patakutan, mak dia tak yari rebon. Hebat gemet. Bede tetangga nale bede pay ngak arek kak, bede patakutan aja kak. Mun bede patakutan aja tak oleh yari, mun yari hukum haram. Nyampit si haram tak menikah kan kolek cingga kan sapi dia. Mi pinter ke tibi, iya jadi dengan sapi ada si masuk neraka. Engkapan lempoi jual dekina. Bede secung pentran boleh. Sebelum yari patakutan yalle gendu. Ya ada apa takutan? Nah, deh ni kenyamanan tahu mah tahu. Sampai ngatela orang kafir cepon Imam Ghazali tak oleh ngucap celaka orang kafir. Kenapa? Karena innamal a'mal bil khawatim. Manusia nikah identik ketika mati selamat tak selamat tak. Kecuali orang-orang kafir selakar tak aki celaka di dalam Al-Quran kata Fir'aun, kata Abu Lahab, ni ka oleh kula ben sampean ngucap celaka. Keng mun ring kafir mangken seki odi tak oleh ko cak aki celaka. Apa napa? Tak ipangki kula ben sampean si Islam mati Islam apa kun cekak, ben tak ipangki si kafir gak dinto mati tak ko iman bi Allah pasangi pah asyahadat mati dalam keadaan husnul khotimah. Pada tak ipangki si jelas. Tore
Agama kak dinto sekenin kelaban cara aja ke pejeng. Mana bi pejeng ampun elaksan aki, mana bi pejeng ampun ejaga. Berarti kau leben ajunan kak dinto ampun tante bekal teti orang selamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sepertama, pejeng kak dinto pang agama. Nomor dua, pejeng kak dinto perkara saat teti kau leben sampean odi sampurna itunya. Nomor telok, pejeng kak dinto pangaporan tusah. Seperempat, pejeng kak dinto bakal atetiaki ku leben sampian selamat dari neraka. Pejeng kak dinto bakal atetiaki kau leben panjenengan masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Karena kanjeng Nabi sa'adabu wa idza saluhat saluha sairu amali kulli. Pejeng mun bagus, insyaallah sedaya norok bagus. Semoga kau leben ajunan sahadir bisa atetiaki ajaga ibadah pejeng kalaben ejaga saku ongguna sehingga acara melembangkan kak dinto beda buana beda faidana. Amin Allahumma. Acara makin gak dintu sukses tak yokor dari banyak orang sedatang. Acara makin gak dintu sukses tak yokor dari ocen tak ocen. Acara malam makin gak sukses tak yokor dari sapi datu datang, tapi yokor dari hasil samarin acara. Pasir samarin acara. Mas teti aja gue pejeng kelabut ongku seri bering pejeng kesiangan makin pah ngadeen seri bering pejeng asar nabrak ke maurib makin tepak ke bektonak sirik bering pejeng ke tibi kalaban acara makin berjemaah kalaban bini nah sirik bering berjemaah kalaban bini makin bisa berjemaah dengan jeda ke masjid sirik bering berjemaah ke masjid kalaban acara malam makin istiqomah tak bu ambu etrosaki ocon ejo kajo sengkah pekun mangkat mana bisa sekak dinto berarti acara malam makin kak dinto sukses manter sekak dinto badana. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dinto kiran si bisa pada pak takut capok ke kero cenaka. Semoga saya pada pak sanau sakoni sanau sekecak bisa ateti perkara si bisa kiki bi kaul anjunan benteti ilmu si bisa yang melaki terutama ada kasih mada pak dan kau dah tibi mana bi benar dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah mana bi salah dari saya sampai yaki asli ombar dari keendengan ben kepuduan peten kau dah tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngereng tutup kalaban doa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قولي لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد يا الله. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة يا الله. رب اجعلنا مقيم الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة يا الله واجعلنا من أهل السلامة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.